อะไรตัวนี้เขาเวลาสนามวยนาก้มกัลเตละพัศยานินอุณหหุนพังปียจะสนด YouTube ตุงตอนาออนไลน์Sunday School ปีจึง Sunday School กาลบังใจขัดเตนละโนวาตัวนินจงซ้อมนี่เลยขันนามาท้ายบุงซ้อมตั้งซ้อมนี่เลยขัดปัดซ้อมลิเลนีนัตันผู้เตะqui cùng khom thầy điếng hầu đùm khom thầy điếng lẽ chỉ là khom thầy điếng hun hơi ân phang bia pa pa senin min tan nga ta hen lẽ tu nín thu mà pui in căng gen điếng tua izil lai wa hi lẽ in sunga boy na hasan na Christian ging tha ten atua dingu anagen na aya hinan le zong thu hay ta ing simai le tang som le sagi nain hi ging tu ging tha te khu vai hom tu te in amat ding da nu le adin sakhalam kai te nidang lai huna parisai te sadukai te la para hasan again the na tu dingu again na to bana solkal para hasan na tua ding dan te jong hi angkilang towa tunia isim muna penai le himit tegel bana insunga hasan na ang tun ding dan hi tang som ni le khara imu hi kichin tang som sim kya tale to le asangam pan halub ding in asangam pa aman sa dingaตัวเล่ป้าอินจงตาเตะมันสะดิ้งตัวเล่ตาเตะจงนูเล่ป้าเตะอดาวดิ้งว่าอัฐลุมเสียงดิ้งฮีจีนี่ที่ถึงตาแกนะตัวเจนี่ตั้มนะเดี๋ยวมาแกนบางอย่างนะทุ่มนะหาสันนะตัวน่ะดิ้งทุ่มนะฮีเจนี่ฮิมีปอยจงปอยมอกษาเดียนอินสุงาหาสันนะตุนนะฮีอเดียนไอ้กำลังบางจอนน่ะเอ็นตะเลยปุยปาเตhi sakhuwa jong nei lo hi ana umwa hi to na hi khan tan hoi thu ang ki gen ta chiang in hi ana lunglut pol ana uma adien nunga tangwal te bang bien te ba kai wa amin te ba ki pe cha nuwa pa te bang ai lo le ei gam te house thani na hi chen house te bang in jong na sa tain pasien thu hi ana dalwaตัวนี้ที่ถึงตายเกินนัวไม่เลยขันตันหอยมาสอนเชียงกันขันตันหอยกี่เกินเชียงกันบวยนาอิจเรมาอปมเตลอปมเล่าเตะกาลจงฮีอันเจลฮีตัวมันตู้หุ่นนินจงกำลัง100% คริสเตียนฮีตาเจนบางมหาสันนาเกนดิงคริสเตียนฮีจันนอนเสียฮินาเลอิมิสันฟิลเตวอินตะเลยnasa tain ging tha khat bom chian wa paten del mangin chimo be donga building nei lawa missionary te bang wa bel mai hi lo la tai mang por khemang khoba hi ana zel ana hi to mi pen bang e sai chai le pasien thu pen a thei ta den si pingam in kon te jong nu sengam ina le thei lo te ai le doi mang pa se tan na sep na jong hiwan ata naw je ta na ngon jong that ngap khop dei lo khoba hi je la hi chi jong hi teng ta hin mu theya ta zen hi teng ta in sung ki do ding ta le pa mo le te pi chia ki gen pen khu i thei khel kha di za hoi ka sa kha do ma tam pen khan tan hoi ki gen na de ma gen banga muna sil tung ding hi line ging tu te la khan tan hoi je tu nei te khu te lai sing thoben ha sa na gen the na le ki to lo na gen te bet ti christian sum te la tung ding le ding zen lo hi chi tu nin hi a thain thei ri ka sa a je pere pasien to ki gen chengin a hi lo la ma la pol ki thein to zen tu nin lai sen ki na be ding tom deu dia chi lai ya to mi ko christian te la tung ding lo ging lo te la khovel sien na sang deu ding to mi ko again na hi chi jong to nin
thầy sao le zong thầy lưu hồi cái sa to ba na hin hi teng ta tang som ni le na hi chi ge na kaminin mi zo siamu da na hi ding hi hinan le atop donga tho zo po ma hun dam hi ding hi achi tunin hasan na gen the na tua ding dan again zo ta adien Christian masatela hun bangin zong rom kumpi emperor worship kichi pasien kahi nang bia dio hi tia ginglo tera bia dum laiun Christian ten hi lai sing tho pan sanin milim mai na kun lo ding hi chin hi wa rom kumpi pe do milim banga ngai lalin ama bia ding lai jang lo pasien bia di chin hi ana pan chengun hi to te kho a computer a thei cheun na satain ayang bol wa agod wa thamlo win hi aging tu te zong thei top swa pangun mi khara ki tha le bangjai khat pasien za la hi ki pe to zel hi ta zion hi yamau te zong agu agalin chu mainin in way la vel miel la vel ko hom la vel gam la vel a zong bien te kai ni om wa sacrament te bang a hom chiangun bang chitai chai le a hi lo lamin aba computer ko aba report wa mi hing tas athadu hin ata sa neun assistant adonu hi chi te bang aba don aba gen mo chiangun hi leng te khu lung tha ta deu devin Christian te ading ni soi na bol sen na atua lo zel hi hinan la jamau to banga cheon zo lung ke lo hi chi hi tunin mu thei no ma to ma na lung ke thei lung tol thei boi thei jing hi zen imang pan atop donga mol so penin hundam na tang ding hi chin hi anage nai thua na le bol sen na khu aham sa jen pum pelin tai mang thei tai set thei jing hi hinan la jong tu ni ni khan tan hoi man ta thei ta te ni thua na gen thei na thua nan leo jong tai selo nuwa tol lo a hi uchi tu ni ni athain thelo he ka sala pho tuin jong Krista wanga thua ngam Krista wanga tan ngam tham lo wa Krista wanga singam i ding dan thu te hi line jong an ki pho sa to jan tu ni ni te hi ham pha tunin Krista tan chen pha wang ni thua na sangin tan na sangin golzol na le golzol na te dam the na te le mi te pa tan mi te de sa mi te in te bang hi i tang wa gam de banga to bang hi line to hi lai sing thwa to izil bangin ha san na ta i gam bang tung le nuom sa seng kho phono lo hi chenga i ding zo di wei i singam di wei chi te bang ke le ke ngai to na ang nei sa to zen gam context an di tale Krista zia si ngam di hiloben Krista zia hin ngam poi mo ka sa zo Krista zia hin ngam ai le Krista zia si na ding muna ki singam di ngai ti hitunin athain thelu he ka sa to zen to bana hopi khara bol se cheng hopi danga tu na tai ding uchrema tu un belun ache tu ni tang ta hin bol se na gen the na pen ahun namun dung zuya si ngama thuo ngam ding din ngam ding hi lai ni pilwan lo je ngol je ai lo le apoi mo lo pi khara jong pilwan lo le thei na chin lo je a jong hi boi lo na ding khara boi thei si lo na ding khara si thei hi ve to ja Christian ka to bele ka si ding ka tan ding ma bele chi mo di mo lo ben hwa i si thei na ding i tan thei na ding pen a thu ala to akitu ke mo ai pen si som mai ai lo le pang mo chi vel jong hi tunin pasien thu na hi lo mai thei in ka ngai to tu la in jong tan ding tam ta ang ki gen chiang in ai lo le thil tha khan tun jong gen su mai ta le adal card ver of chiang in pasien thu to ki to lo hi
tia tu ni chiang tan ala nuam lo ala ngam lo bang ki zel chi te bang zo hi i tan na pasien zia tan na hi pen deo chi te bang ang kangai to na mai mai atan na lo lo te ka dem nai lo ben tun covid dam do ang ki chikyata mai kha to bul zelin buai zel ging tu te hiu chi bang di lo sil tha khat cha buai the ging tu ki chmo pe ni igin na lam kiet din hoi ka sa zo ama bo ka chi ma ban pilwan lo je lungel lo je i mo thua ding mo si ding chi hi ya mang kwa je sun zo dei da na hi ton lo hi to zen pilwang ta khol chil ta hi hin khuo iman to dingo hiteng ta hin agena aje pen mun khara hasan again henang na to dingo lam kodang khara tayun ache solta pol bang jong pasien agawin humi mun pel sin la kulama pen che hi ana hil thu te bang ai lo la pen na dinga he thu te bang jong imu ai to mi penin tom pen hi tai sian nai pong san lovin pilwan na apoi modern christian kwa example hakang gen so dinga loite khat Bangalore la Korea parin missionary ding in angkwana ama pan again bang missionary ding chileng visa ki molo ding to zia hi bangai business ai lo le palal vel hong ding dana ai kela ang jin ta banga cheon hi umi pan sanin pasien tu hil thena chance aneiwa ai lo lai ta bangin open tan ball in gen ta lew amau pilwan lo zia pasien na sem nai khol thei moi chi teng tunin igel la no ma hiya si nang lo thelo boy nang ha san nang hil chu idin dingo inalo pumpel ja hoi joding haile imo phu diu chi nai lai jong lo chi jong hi hiteng ta angena to bana som ni la hin no zui khat ase pa tunga aum ngai sia hi sile so khat apu pa tunga aum ngai si turin jesu no zui te khu alam kai pau chrem ilam kai pau thu banga thu ding in hi hitenga hin imang pa jesun again hi tunin kamina na thu ule jong keina pu pau jong kana thu tai to zen na thu naw hi ya sangin sang zo lo ding ai chi again nom nai a hi ba ya tu pi ka sama ma ma ya tunin jesu christa sanga christian na hi zia ka hi zia gen thei ikisa ma ma lain izui pa ki piana to na le si na te ngai to le e a to te ka ding te ka thei ko li lo a piana pat khovela na sep sung la si tan pha hi to mi khu hilamai no wa sang ke ya thu pi zo hi to bang ha san na to cheun kine mun hingenun ai lo le ke thua na no thua na te zelun achi na din ka ngai to mi jong tunin suo in apu a khup thei lo bangin no ten jong ke nang khup thei si ding hui nang khup si ding hui acha hi anagen na pe nei le tunin hausan again the thupi na lama again lovin kamin ja again the na hasan na bang za ta tho to na lew chun zong ke ki pi na le ke tho na hi no wa sa thupi sang zo hi ding hi chia hi hagaw lama anahil aya no tho na sangin ke tho na sang zo hi chi manghil siun thei jingun to mi na thei jingwa to mi na manghil lo wai le bang tan hasan na to lew chun zong na lungu kelo ding kal son jing din hi uchi ata lam nom na ya to bana neu khat akibang deu te hi i khai khom noma tang som ni lo par som thum le thum ta nai chin hi tang pin mu the no atung wa sil tung ding te na hila to again ma bangin no zui te ko again pen tunia ei te ko again hi chi jong i mang hil lo ding wa hi to ha san again the na te thua ding te bang ding te again zo in i mang pan ba ge nei chele zau siun zau lo ding
a hi ache bangzia tunia zau lo ding hi ai chai le ging lo mi ten hing bol gen thei le hing bol gen thein hing that nan ule zong tha ding in na leo chen zong na zau lo ding hi ache tham lo bin ka thu gen na za teu zong na phol ser lo dingu ai lo le na gen zel dingu tunia guwa na ki gen na za teu zong na pon za dingu hi hang san tai kal na son diu hi chin zong hi ana han thona to ma sabana ha san na zau thina ding om chen zong koi ma zau si un len pasien mai gingun len ama khu bel zingun to hi le ama tung ton hang san na te zong na athain hagau sing thona sem na tung tonin na mu zel ding hi chi da gani to na again kera ba gani chai le mi te maya hingum tu khu ken zong wa nam ka pa maya ka gum ding hi chi ni ana gya nei gubi chi cheng in hiya pong gum hi mo lo din kamina gen the na ha san na te thua ke dinga khowela ki tuam ko ingama khowel mi te bang lo je na hingkal suan pi te khu ken zong ni khan ni cheng kamai ka pa mai hin amau te manghin lo ding ka hi again chin again nei himi thu ka gen cheka neu lai Sunday school Christian Vale Sunday School ki kai chengen thum na nei dang ki sol cheng ki nei ngam lo ia mi te mai na nei ngam lo le je sun zong apa mai nang hingum lo ding hi chi te bang ingai to cheng ama velo mo chi ni ilung sim te bang hin angkilo tha te je le to zen hiteng ta mi te masanga hilei tungi dam sanga jong chu mai wa ye pasien ikithei mo bola pasien i thei lo wa hile na si zo chengin wana ya gau tun chengin aman zong nang le ke hin ki thei mo bol dingin ki wang se ding to le tung idam sunga hi jesu i thei ding ama dinga witness ai pan ding si na ding mun tan pha zong zaw lo ke ya idin ngam ding wa hi chi hiteng ta hin angena to bana hin Christian te hi ai lo le mang pa jesu zong rom kumpi ten rom spai te athatwa Christian te zong hi angki that the ya hinan le zong aki that the lo khat au mi bangai chi le khan tan hoi gospel hi tunin ging tuma saten tan chin pha na zau no zui som le ni te bang jure scott chi lo abon wa mal ta na si wei chu ai le to ma mal ta na si chengun ai lo ging tu tam ta jong mal ta na sin to mal tal te si san tung to na tan chin pha kho ve la hing ki the zain to je ni imang pai ta le ging tu ma sate ata sateu bol thei ki sate kumpi hat te le se pai hat ten that nan leo zong tunia anei utan chin pha pen tuni cheng tana tha thei lo tha guol lo bang ma bol thei lo khobini tuni ne ma atal zel kala son zel ta photon bagyan le alal ten do nan le zong agam alian deu ding achi to mi bangji alian de chile nang le ken zawlo ke ya mang pan ya ang pe banga i hin pi i kal son pi chengin ita sa sinan le zong kumi tan chen pha pe nang le ke tung ta na ki the dingin singai lo ding chinai ta zen to ni ni tu lai khovel tu din mona zong COVID-19 second ai lo third wave hi ang ki pana tu ni mi ngi ngai to nain zaw na dinga tama hi ma zaw na ding tam khovel i dai lan nai re ilung simi koi ma po sukha ina le na te tunin hian na le siltung pen in zolowin mang pa in zole to na hin hamon na ki pa na tunin em itan zo ding ai to bana khowela hin zaw ding khat chawma to mi hi le pasia dai sil dang hi zaw ding hi lo i zaw zo lo ding wa hi ka chino ma er sanading in tunin
inan na te bang wong gele COVID-19 bang pasien sa min zau zo hile kilo i zau zo mai te ba pasien ki zau lo in huanan na pen ki zau anan na khat katungang tung si khataling aba na koi athanei pa ki chinon lo ben is warsalo jong akigena akilanga paro lung tang khau pan pasien adozien gon na chi som atun lai ni aman pasien pen ging khalo en khalo no anan na pen en in agama silha sa pen en kilkelin apasian atung sa pa pen ngai to khamong mong lo tunin hi i covid to ke sai ba gyan talai zo lai china ki phua covid nan na sa zau hoi om zoi to mi bang echele eden nat na achi di ka sama ma ya tunin ita sai mi hat te kumpi hat te nang that theya nan jong that theya hina le ha gau hi that thei lo hi doi mang pa se tan ngon jong na gau na hin na ang la sa theya hinan le na gau ka gau pen hanei na nei lo hi hinan le tu nia bang di nga zau ding cha ingen na in again nom pen hi le nahagau le nata saw ania god muna ai lo le ania thunei pa pasien na zau ding wei tunin eiten hi pasien i zau ta na wei chi hi tunia iket poimo ka sa to zen tunin ni zakhat chau i zau ding pen pasien hi adang tenga secondary tha da bang hilal ding hi chi jong tunin theli wei ka sa uba nai teng ta hin ging tu ginum ta ama zui ama dinga singam le ama ging te khu pasienin amo upsalodan hitenga hin pai sakara wa to ni le the hi chi ni akigen hi wa to chi chiangin tu lai khang tha ten jong mo theinon siwan sing tang la vela bu tu che ne wa neu ai ne ta jong hi phiel lo hobin neu wa Mediterranean gamlama hilchar bol pa again na migen theiten kumi khu ana ani oi kiwa ana ne hi chi ni again na tupi ka sama ma ale khu aman jong paisa san tu lai non kan chen paisa khada ni ki lei the to mi na ngon bange ave value low ane wa ne wa man aman phalo pen ganing khat pen pasien thei pilowa mo siloi gil kyala mo silohi humi hi aile tu ni no ging tu te amadi nga si tana hingte kalson te bangda tu na pasienin hing manghil dinga hi hamlo ni pasien ku ganing te tu nga jong thanei tu a hi dan ganing khat hin na jong mangpan ai dan jong theina hi dingin ka ngai tu maya salmon le gen be de tama tamina la jong gen be non sidinga tami to kisaya thamlovin amana gen bana tunin humina ngon jong pasira theile no tunia alima melas suna sim te bang jata tunia pasienin hing theilo dinga hi thamlovin na samjang khan ngon jong kichiam te hi chini again vayai tamina gen nom penela ging tu tele pasien ki kala kichiban na khau ta le hei ming pil na sem na asui zo lo khoba thu gen na ya rom lama chris in na ki pan kon nang khel thei dei chin hi gil kel na te dang ta na te lo le dam lo hasan na te khat song khen zo diom lo hi chin hi tu ni ni i mu oi to jan tunin hi tang ta gen nomin eite hi pasienin ang the hi itunga ha san again the nai to le jong pasienin the hi pasien the lo mong hin nang le ke tunga hin bang ma tung lo dinga hi chi jong hi teng ta hin asulan nuam je ya example kha kang gen dinga mei thai khadin ata asun chengin pasal pan thum sadawa ho chengin pasal pa gen thei ta ka ta
sidinga auma asilai tan kamang bang ka gen theya humilai ten pasien heya umei mara ka thum na dong lo ma ai lo le bang ade chai hasenom zong hiding aya pasal pan bagen ei chela sangam nu nata pa asilai tain pasien pen nang le ke khel na tanga cross asilai ta aum namuna hin aumahi chini agena to mina gen nom pe nei le je suasileng pasien en ngam lo khoba hi buma hi to zen tu ni teng tain ging to te thupi na e get na hiya to bara iteng ta jong hi som thum le li ya par som thum le ko tan hi e chin kang khai khom mai dinga kilem na hilo nam saw leng sa dinga hing pe ka hi che tang som ni le khara again pen tok hing ki bang sim to in angum kia to zen tunin e de mai gen bangin pasien thu atun namuna hin a sat na hi anatung zela hi ol sam lo hi che to ni ni thele hoi ka sa to ban hi teng ta hin e in sung a ha san na tun ding dan e anagena hi teng ta hin e dela mai gen nan ging lo te context ai gen tun ging tu te hin kho jong gen tale ging tu te la jong he e ha san na hi bang chi lai pon kido na kilem lo nai aum deng e hi in sunga jong imang pa jason ba gen ne ke man sa ding khu kan kong so khom pi pa hi ache to banga tu nya nang le ke jong hagaw lom ma pa pieng tha cher christian chen nan le jong eing sol tu ding eing suboi tu ding pen koi ma hilowin in sung mi te bang izi ipasal ita te bang hing hi thei moi hatom la jong hi tho to za tu ni hatom kharam khom te jong chmai tare akitu pen te ki mo lai jong lo uang ge le akitu lo ting ki khom le ki lo ma ko chi khobin kamu hun bang au ma inan le jong to te pen ding ma jong hi inang to na hin bang chi banga hin khoi za ding hi e chi to ne he athain thele hoi ka sa na in sunga jong se tan van jang pang ko na jina ta anang ma jong hi thei jing nei hat tom sunga jong i vai hom na te jong tu nia ilangang pang di te ei hat tom lo te kol le vai te hi koi lai jong lo ei ma te ma hi khal le khara di nga hi e bange ha san na tun tu ai lo le boi na tun tu hi thei hi zen tunin ei ma cher ki vel le hoi ka sa mi khen khat bang a na hun zona banga boi na tun tu hi mai committee khara le ama boi na bol tu hi zel mai portfolio khara tu le ama boi na bol tu hi mai ai lo le bange khara pan le jong itu te bang jong ikivel chiru ke hin ko hi le jong e poi mo ka sa ei ke boi na bol tu kama ai lo le thudi ki sa le jong ei pen inung ima den jing ke pen hi tunin e hagaw la ma nam sau a kisap tu na e hingi dinga hi je ni email ma lian pen kho in sung mi te iloi pai te hingi dinga hi chi jong tunin e thei chem hen la khubanga panglo dingin apang te jong thei siam dingin e tunin ni e ma le ma jong e thu da ba he ya again din ka ngai tua to na hin ba gen ai chai le koi po cross po hing zuin kami ai dinga cross po hing zui lo mi khu kami hi tai lo dinga hi chine gen ai christian te cross ku khan tan hoi zia thua na tan na mol phau na le mal tal ngam na khu i cross hi jinga hi ta jan tami cross ku ha san le jong i po jing dingu imang pa jesu christa khap izuina ama toi kal son na hi again jela saru sundar sen bagani ginum ta cross pote khu ni khat ni cheng cross in hi lei tung mai lo wan kam atun cheng tan hin adom sang dinga apodi ngai to jan tunin mang pa jesu no ai ju na ni cross hi
imang hil khading silza ho e hiya tham loi cha gen to a hin na muin atan dinga ke ma ja hin na tan po mai amuding hi ei ma hin na hum bit so ma khan tan hoi ki thei mo bol te khun a hin nau atan di mai aje pen khan tan gospel ko hin na hi chenga to mi dei lo ba tu la ge bang hun nam thui gen chenga hun nai si ka si kon chengin cha lei tung heng la ve bo mo ina septe tan ngam lo ai lo le sum na pai sui na teng su khading ai zia pasera da ki pe ngam lo ki jang ngam lo mi tam ta zong di ngai to te khuni khan ni chenga amount tan atan tho tho du bangai cha leitung gol zol na leitung ai tengu jesu noa zui na dingwa ano sa tenghu leitung adam su atan dingun hin na gospel pen atan dingu to mi silda hum pen khat ai isra ge khan tan hoi zia mani hin na tan te khun amudi ngu hi ase tunin khan tan hoi itan zia ihin na te tala ileitung a it pen te sumle pai te seble bol na te kutuni ai idam sai tan nga mai le tunin hi kum ton hin na hi imu di ngai aki opposite chet chet le kilometer kilang ai to zen tam na gen bai chai le kum ton hin na mai lo nuam man amudi ngoi tam na je sun koi zong zol nei a hi zele mi hoi a hi zia na lam don te nuam man amudi achi tunia pasien minang kalson khat na lam don chengin na thailo kalin pasien lam don na ki mois ai lo le pasien tung gen kharoita ina sana ina pomai le a pasien mu the ang kalson non lo di he mo chenga wa ma tung to na ng pe pa pen ina lam don chengin hinna itan lo a pasien to ikinai na hing hi to zeli to jan tunin mu then jesu jong pe non sidinga angel te jong wana ke palang ki ko non siding wa tunia christian pasien na semte pasien sila tanga na semte hiya tunia igen le mi ter hin na tan di igen lo le mi ter hin na tan lo di hamlo tunia pasien minang kalson te ipom le pasien pom ipom lo wa ina ngai sa lo le pasien pom lo ki zel mai di ke ma hin kha jong neno khater sumni ta to ki sai ka genu da loi le pa hian khat e tam jong hiken tidang la ya i loi pai hoi ta te ba si kon cheng wa hing lungul hing hana thum nang nei sa cha hing han bang zai khat au ma ai lo le manglam te bang jong gen te loi lui te khen khat bang ki mu mo ai eni ngai to kha jong hilo upatema ina gen cheng wa tunia mi khat namu ai la nang ngai to kel chan amang hing ngai to je hi ding hi achi te ka gel chengen pieng thalwa ai loi lui te si te bangin asi kon cheng wa hing lungul mai iwa de lai wa thum sa te bang jong au ma ai lo le i thugen za pom nom lo ina la jong hing na mo lem sana i mang cheng banga i en ngai to kha het loi leo jong in kilang te bang ka ngai to chengen ngai to na pen isi chang be lo hi mo chenga tunia kisiana isrema ai lo le ma ni hun be zo hinan le jong igel thana te bang hi angum hiding ngai to na kaneya to jan tunin hiteng ta hu pen tu lang khalap koi tale tunia hi khantan hoi ipoma ai lo le khantan hoi ingai sai le tunin ei ma hi aham pha pen ki mai tateng ta atom na kang gen ut ki rai le ya lai sing thon ba gen che le kamina kalson te tui si no khat na pia na ngon zo wa na no manu om ding hi ache tunin he pasien mina i kalson na te hi amona loi igen sabang na pasien angel teng kum di hinon loin
tu ne pasien na se ma kalson te mai angan sia kita te na gen ai le gen ding again lo ai le gen lo hi mai ding tu te thu gen ipom le pasien thu pom ipom lo le pom lo adang ding non ton lo ai to ba tu ni ya isil pe te zong so ma khat taven missionary se mading taven ai lo la bian lam na ding tana ipia te ba chang chiang in mi hing pia bangin kingai to hon bang om the a hinan le zong ye lai siang tho tu ni ai zilin hi tui no khat na pia zong chem te hi ding no man ding he chai la tu ni a hi pasien mi ai kalson na ikisen na te zong hi ni khat ni chamang pan ale so ma le za hi ang thu ding ang pia ding a hi to jin nang le ke kalson le tan chen pha kalson ding a hi a nang le ken pasien mi nai pia le pasien gam na sem na ki pe ding hi lalin to mi khui bol ai le pasien dei lam mai dinga I bol lo ai le ei zong awang se a bol di te pasien na nei tho ding a hi chi zong to ni teng ta igen no ma hi a to zen na khut na keng te pasien in aza angai ya na nei na lam te zong pasien aza ngai hi zang a hi to te tel lo wa hi no man ding thei lo a hi chi to nin thei wa in le gen thei teng hi wan bang pa pasien in angai tu zo se patom pi thei ding in gol zol che ta hen amen